Sorry. Ay, tara na guys. Hmm. Bye na guys. Guys, thank you so much sa mga nanood sa'min tsaka mga nagsuporta sa'min. Guys, thank you so much. I love you all. I love you, Kuya Rez. I love you, Lance. Ala? Ay, sorry. Bye guys. Hindi ako nahihiya ah. Inang! Inang! Ano? Paano yun? Gago. I love you, baby. Good night. Parang gusto alam mo Kuya Riz, 'pag naggaganito tayo sobrang dami kong viewers, 500 talaga, malala. Guys, 'pag na-miss niyo kami dito gan'tong oras kami nagla-live, guys. Yes? Ano ba? Ano? Hayop. Bye-bye! Bye, guys. Next time na lang ulit. Yes. Joke. Paano umalis? Hi guys! Good morning! I'm gonna end my live. Maraming salamat sa mga nanood guys. Tsaka sa mga nag-support. Hi kay Boss Love. Hello guys. Guys, follow nyo ako. Mag-follow back ako ngayon. Wow. Press 1 guys yung gusto magpa-follow back dyan. Siyempre follow nyo ako, di ba? Thank you so much guys. Galing mo dun ate. Siyempre naman. Ngayon tayo, follow back na kita. Yan guys. Press 1 sa mga gusto magpa-follow back. Yan. Si Kay, na-follow back na rin kita, Kay. Sino to? Si Orvic. I follow you back. Galing mo. Siyempre. Ako ba? Hindi ko ba gagalingin? Para sa inyo. Mabitin lang kung sino ba. Don't worry. I'm gonna do that next time. Guys. Good night, guys. Bye-bye. PM nyo na lang ako, guys, if you want to see more. Oh my God. Thank you so much, guys. Ang dami nag-PPM sa akin, tangina. Kitty, ang sarap mo. Thank you. Guys, follow nyo kami. Kaming apat, guys.
Sorry. Ay, tara na guys. Hmm. Bye na guys. Guys, thank you so much sa mga nanood sa'min tsaka mga nagsuporta sa'min. Guys, thank you so much. I love you all. I love you, Kuya Rez. I love you, Lance. Ala? Ay, sorry. Bye guys. Hindi ako nahihiya ah. Inang! Inang! Ano? Paano yun? Gago. I love you, baby. Good night. Parang gusto, alam mo Kuya Riz, pag naggaganito tayo, sobrang dami kong viewers, 500 talaga, malala. Guys, pag na-miss nyo kami, dito, gantong oras kami nagla-live, guys. Yes? Ano ba? Ano? Ayun. Bye-bye! Bye, guys. Next time na lang ulit. Yes. Joke. Paano umalis? Hi guys! Good morning! I'm gonna end my live. Maraming salamat sa mga nanood guys. Tsaka sa mga nag-support. Hi kay Boss Love. Hello guys. Guys, follow nyo ako. Mag-follow back ako ngayon. Wow. Press 1 guys yung gusto magpa-follow back dyan. Siyempre follow nyo ako, di ba? Thank you so much guys. Galing mo dun ate. Siyempre naman. Ngayon tayo, follow back na kita. Yan guys. Press 1 sa mga gusto magpa-follow back. Yan. Si Kay, na-follow back na rin kita, Kay. Sino to? Si Orvic. I follow you back. Galing mo. Siyempre. Ano ba? Hindi ko ba gagalingin? Para sa inyo. Mabitin lang kung sino ba. Don't worry. I'm gonna do that next time. Guys. Good night, guys. Bye-bye. PM nyo na lang ako, guys, if you want to see more.